ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикони ҷони ман ҳама каса созен хубен, саломатии хубай, насрини созай. Ирӯз 11 декабри соли 2024 шумо дар канали Саудо ТВН барои шумо навор кардем 10 дона эълонай. Барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат, хулас чизе боша дар WhatsApp рӯй кунен, навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. Якта некси арзонак қабул кардем. хонаҳо дар дохили Душанбе, квартираҳои фурӯшӣ ҳастай аз якчанд гӯшаву канори Душанбе. Квартира ҳастай дар Регар, квартира ҳастай дар Хуҷанд, квартира ҳастай дар ноҳияи Рӯдаки Ленский район. хонаҳои заминӣ дар Ваҳдат, дар шаҳри Бухтар. хулас навори гуфтиамарда чот кишид. беҳтарин навор баъри шумо то охир тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. ман навора сар мекунам, шумо навора тамошо кунед бошед азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бача азиз. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки қабул кардем. якум этажда духонага 64 квадратный метр, доми 3 этажа мега, дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон қарор дорад. пушти литсеи ҳиматда қарор дорад. доми навастройка бачаҳо азиз. ремонт чӣ хел мебинен? замонавӣ беҳтарин ремонт кардагӣ бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатакҳои хона мега 100%. хона ба ҳамаи шароитош. беҳтарин хона дар беҳтарин места. шаҳри Душанбе дар поёни корвон қарор дорад. нархи хонара мега ки 450 000 сомон мегем, бо саудош мекунем. духонага 64 квадратный метр, хона дар аввалин этаж қарор дорад. ба рубл бача азиз 3 миллион 750 000 ба доллар 40900 доллар занг зада масиҳат кунем. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дар шаҳри Душанбе дар диагностика қарор дорад. хона коробка дӯстон, коробка ҳайхона, як хонага 48,6 метри квадратӣ. дом мега доми 16 этажка ҳай. хонамон дар 15 этаж қарор дорад. анами здани мебинен дар ҳамиҷа хулас хонашон қарор дорад. дар диагностика бари институти коммерсикида қарор дорад. масъалаи масҷид, масъалаи мактаб, масъалаи садика беморхона ҳам ҳастай мега камбудӣ надорад. дар наздикии хона хулас мактаб, масҷид, садик, беморхона ҳамаш ҳастай. нархи квартира 350 000 сомонӣ. 350 та мега арзон мекуна. занг зада масиҳат кунем бачаҳо. мегзарем ба сеюмин некси фурӯшӣ. хулас чӣ бугум, некси хар набошена мехарен. тамошо кунен. дайво некси ҳастай ки солиш 1995. некси айни ҳол дар Ваҳдат қарор дорад. рақамҳои WhatsApp шонда метавонен занг зада масиҳат кунен. мега гази бензинай, объёмаш 1.6, коробкаш механикай, состояние некси чоткаҳай, краска топа тозаҳай, бо арзон мешавад. нархша мега ки нархша 13500 сомонӣ мегем. солиш 95 бачаҳои азиз, 13500 ихели нарх намеёбен. темболи состояние созда қарор дорад. маълумоти бештар WhatsApp шон 44 42 ҳозир занг бизанен, чахчах карда бигиренша. бачаҳо лайкора бизанен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. вақте ки подписатсия карден, аму зангулаша висекунем бачаҳо азиз. навор мекунем, SMS шумода мерава. аввалин шида тамошо мекунем навора. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ана хона, мана хона дӯстон азиз. се ҳуҷрага масоати умумӣ мега 3 сотиқ замина ташкил мета. 3 сотиқ замин, 3 комната, ремонтҳои хона
کروست فاسونی کدگی زوری باد. شهر لیوکند سربند پیشینه در کوشانیان قرار دارد. کوچه اسپیتامن خانه در حالت بهترین است. حالت زور یه ریمون کردگی باز از پیش آمده بینین. من فکر میکنم معقولتون بشه. شرایطش بهترین 3 سوتیق زمین، 3 در خانه، وانه، حجت خانه، زباری بلند گرفتگی، دروازه نو چسباندگی هسته. این حولی انا خانه ها خلاصی گپ اب سویت هم پستیانی هسته. ریمونتوی خانه هم زوری بده. نرخش تماشا کنین. نرخی خانه 300,000 سومانی میگه. شما در 300,000 سومانی امی خانه را میتونین بخرین. میگه که کانالیزاسیا داره. کانالیزاسیا 3 حجرگه 3 سوتیق مساحت. معلومات بیشتر زنگ زده چخ کنین بچه عزیز. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. نوار چخلای نوارو معقول شد یا که نشید حتما در کامنتر نایسونده مانین. چخل معلومات رو اخشو قبول کسی بچه عزیز. 4 کامناتا 8 سوتیق زمین مساحت خانه فروشی اونزایمو در شهر بختر خورغانی پیشینه در قرار دارد. استقلالیت دهه 20 سالگی استقلالیت در خانه قرار داشته است. رقمش هماندین در روی نوار شما 3 خانه پلوس 2 کلیدار 1 جایه. ابشی 4 خانه مقصد درون بدرون. کوخنی، آشخانه، بانیا، اغل داره. مساحت 8 سوتیق زمین خانه در شهر بختر دهه 20 سالگی استقلالیت. معلومات بیشتر زنگ زنین. نرخش گوش کنین. نرخش میگه 300,000 سومانی. در 300,000 سومانی همین خانه را میتونین بخرین بچه‌ها. 8 سوتیق مساحت 4 خانه فاسونینگ زمانوی کدگی. معلومات بیشتر زنگ بزنین. در کامنتر حتما نایسونده مونین بچه‌ها عزیز. از کجا تا چند سومانه خانه در کورای زمین ماشین بوشاگر روی کنین رکلمش میکنیم. میگذاریم با 6مین خانه فروشی. خانه فروشی است که 4 حجرگه 20 سوتیق زمین مساحت. انای خانه بچه‌ها گرین ارزونه میدونین. فکر میکنم بعد این نوار خانه جوش سودا میشه او در داخلی خانه های. معلومات را گوش کنین. ناحیه جیهون قمسنگیر در قرار دارد. کوچه شروبود دهه 4 دالینا. کوچه شروبود در نزدیکی مکتب نو و مدپونکی تیبی واقع است. خانه عبارت از 4 حجره 20 سوتیق مساحت و نساسی آبکشی هم هسته برای نوشیدن. چخیلی که در داخل خانه بینین مقصد او آوردگی های. نرخ گوشینین 125,000 سومون میگه. ارزانش میکنه با شما در 125,000 سوم میتونین همین را بخرین. زنگ زدن وصیت کنین بچه عزیز. میگذاریم به 7مین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی را گوشین دوستان عزیز. خانه فروشی هسته که نزدی حولگی 3 کامناتا مساحت 6 سوتیق. 6 سوتیق مساحت. ناحیه رودکی طرفای فیردوسی جماعت چیمتپه دهه سر کشتی بلودا خانمان قرار داره. گوش نه بچه عزیز. ناحیه رودکی طرفای فیردوسی جماعت چیمتپه دهه سر کشتی بلو 3 حجره مساحت 6 سوتیق. نرخش با نرخ خانه ارزنده 210,000 سومانی ای. نگاه کنین بچه عزیز. در 210,000 سومانی همین خانه را میتونین حاضی بخرین. کسانی که خانه هاتون را ارنده میتین، نفرایی که زمین در کارتونای نشاط این مسئله در واتساپ ما نویسین. در اول در آخر نوار واتساپ موندگیم نواری بعد اعلان میکنیم که همین آدم مقصد زمین فروشه یا کی زمین میخره. میگذاریم به 8مین خانه فروشی. کوارتیرای فروشه است که یک حجرگه کوارتیره اولین اتاج 32 کوادرات متر در 31 میکرورایون شهر خوجند قرار داره. واتساپ شون 55 65 زنگ میزنین نصیحت میکنین میگیرین. سراش نگفتن که باید سوداش کنیم. بهترین جودا قرار دارد. خروشی مسته مغازین خلاص صدیق اپتیکا مکتب مکتبی 8 اینا میگه در نزدیکی خانه‌مان قرار دارد. تخ پاسپورت داره. چیرز نوتاریوس مقصد داکومنتوشا میتیم میگیرین. شهر خوجند 31 میکرورایون 210,000 سومون میگه نرخی کوارتیر را دوستان عزیز. در 210,000 سومون میتونین زنگ زده
бихарен масия кунен аз нуми канали Саудо ТВ салом барасонем бачако. Мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар 4 этаж 58 квадратный метр. хона коробка чихел мебинен ба кирпичи пухта, як қисматша бардоштагӣ, ин тараф газоблок, хуб тирезаҳо часпондагӣ, хонара коробка кардагӣ, мефурӯшанша ба нархи 190,000 сомонӣ. Дуҳуҷрага квартира дар шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, 4 этаж 58 квадратный метр. ватсапшон 0440 занг бизанен, масиҳат карда бигирем бачако. лайко рамонен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. вақте ки мо наворои нав кардем, смс шумо да мерава бачако азиз. барое ки ҳолатҳое мешава, хонаҳои арзон рӯӣ мекунанд, каси успед кард оши шава бигираш. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ даҳум, як ҳуҷрага квартира 6 этаж 46 метри квадратӣ дар 28 микрорайон қарор дорад. хонара бинен чӣ хел фасон, беҳтарин ремонт кардагӣ, просто зури бадай. медороен зиндагиро сар мекунен чербачо. хоб 28 микрорайони шаҳри Хуҷанда қарор доштааст. рақамҳои дастӣ шонда метавонен занг бизанен. хона ремонти фасони замонавӣ. нархи квартирара 250,000 сомонӣ меган. дар 250,000 сом ами 46 квадратара метавонен бигирен. ҳамира ду хона ҳам кунен, беҳтарин мешава бачо. нигоҳ кунен чӣ хел фасон кардагӣ, ремонтҳои замонавӣ. хулоси гап, чизе ки ёфтем, чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем, ҳаракат кардем, навор кардем бачо азиз. чанқа метавонен дастгирӣ кунен, лайкора бизанен, подписатсия кунен, подписатсия бачо. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотоно аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.